anak. Kuan. Grocery store. Grocery store. We got pass by it. Ha? Did we pass by? Lanat, lanat. Lampa. Lanat, lanat. Lanat. Diyan na tented. Okay. 5-5. Bye. I think it's your Sana and then Okay, 1, orange. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, there, lighter man there. Ha? Lighter there man imo. Okay. Narito si Kapanay Neil Treviano. Nagkikinglod sa inyo saan man sa Mundiano. Okay. So kami po ay ano po, bumili na ng juice para sa ano yon, para sa kwanto siya sa OCC graduation para ugma Sabado ug sa Domingo. Tagkuan lang, tag 50-50. Mga bata narago na sa mga kwan god 20 to 30. Kaya lang kay para na may muuban mga ginikanan. Pizza lang ang pare sa juice. Pizza para dali. Cha. Para dali nga wala na ikpan ba? Wala na wala na dahang pan ba? Mga chichiburiche. Tawati ba kanang wala na dahang mga details. Lisod himoon. Direct to the point na ba? Straight to the point. Straight to the point. With attorney Rufil Banyo. With attorney Rufil Fernandez Banyo. Straight to the point. Straight to the point. To the point straight. Straight to the point. Point. Okay, so ako ang magluto karon kay ang katong usang nagluto kay kwan man di man siya maka ato sa
seminar. So, ako nang bago. The Glorianing. Dumaguete's #1 hit music station, DYGB FM, broadcasting live from downtown Dumaguete, the city of general people. Say, oh, Sa ulo ng mga bagang balita. Mga adyo Honda. Ay sa taskuan, basig na ko anak. Basig na ay frame. frame. Frame for the certificate. Did you bring the certificate? With you? Virtual card that's always with you. Just scan the QR code on posters. Hi. Magkano yung journal? Magkakuan mi? Go on. Just short. Pagdating ng panahon. So, gamay mo gud akong kuan, lutuan. So, kuan, installment basis ni. Gipito, ang pila ka hugna na. Ya kana mga lamas. Tagani. Patatas ug kanang prito. Ya mo man ako na diri usa siguro mga 3 or 2 ni ka kuan. Kahugna pod kay gamay una na man. I'm using induction stove, induction electric stove. So mo nang dugay ana. So, kana. So okay, so first batch isa-isa ang gamay ra man. So napa next batch siguro kaduha katulo pa ni. 2 or 3 batch of cooking afritada. Okay.
eggs. Okay. So ano to, lalay itong lasa kay installment basis. Ikatulo ang carrots, kining lamash, tagalit. Okay. Dayon. Kani. Lagyan natin. Da. Dayon. Ito pa. Lagyan na. Ito. Pangatlong batch. Third batch. Bala. Diyos ka nga gamhanan, amo kang ipataas, ipasidunggan, kanunay sa among mga pinabuhi mo, Diyos. Amahan, Diyos ka ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, buhi ka nga Diyos na among gialaganan. Amahan, Lord, nagapasalamat kami kanimo ugal. Nining matahong, nagagabion, nining ihatag ka naman. Salamat, Amahan ko, nining dakong pribilehyo, nining bigyan sa matapos sa kanamo, karong tagnaas, tagabibon. Salamat, Amahan, sa natapos na tibok adlaw, kung niabot kining kagabion, nga imo kaming giusa, Lord, uban sa kadaugan, nga mong naangko nining tibok adlaw, Ginoo. Salamat, Amahan ko, sa tanang posisyon, sa kusog, sa panalangin. Amahan, salamat sa tanan nga ikaw ang Diyos. Kanunay, nagagiya, nagauban sa mong matag usa ka kinabuhi. Amahan, Lord, sa may mga lama, sa mga kasing-kasing, mga kalapasan, kasalanan nga mong nahimo sa tibok adlaw, kami nagadubol diya kanimo ubad sa pagkaubos, nagasampit sa mong balaang ngalan. Amahan, nangayo kami pasaylo sa tanan. Amahan, ania kami karon, Lord, susiha mo mga kasing-kasing, Ginoo, ikaw ang Diyos, Ginoo, magahinlo, magaputli, Ginoo, sa mga kasing-kasing, kay ikaw ang Diyos, putli ug balaan, Ginoo. Salamat, Amahan ko. Lord, ablihing matag-usab kasing-kasing, Ginoo. Your people, O God, cleanse us from your fire, O Lord. May we walk humbly in the presence of your love. Purify your people, O God. Once again. Purify your people,
ikaw ang akong Diyos, kabanghanan. Pagkanindot nga uday, sa ngalan mo, Kristo, kanang nagikinahanglan ko, anak kanimo. Pagkanindot. Sa ngalan mo, Kristo, ay kabalakan. Isang wala ko ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo, pagkanindot nga uday, sa ngalan mo. Context. Muna na karagana, di ba? So, ato na sakto na nun sa out of context, so tara tiyata na. Para mabalo mo nga, di gini ka mauni. Ano? So, bulahan mo nga ni Ani karon. Ngayon naman, ngayon mga debate-debate, out of context, out of context. Kilo mo, tudlo mo context. Gigigil, no? So, salamat, Pastor. Sugod na ang side. May nga, gabi, Pastor. Sugod mo rin side. Ano sa studio? Yun mo yun na iya. Ano, tabangan lang? Ano? Doon lang yan siya ganyan. Asa ang gimigo mo sa limot? Namiyahi pa. Eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Kanina tayo nahilat man sila. They were sad, they were emotionally driven. But Ezra reminded them, do not be emotionally driven when you hear God's word, because God's word brings joy. God's word brings gladness for the people. So this is the time when they should go home prepared. So the sending out by priest Ezra, for them to go back home, prepare food, not to be proud of our success. I think number 3 lesson is this. The third faith lesson is this. There is always a significant that happened in our life. There is always a significant moment that God intended for our life as a learner, believers. There is significant moment that God has prepared for us to happen as a believer. Now, the significant moment that happened to them is this. Sis Maricon Dandayan, Pastora Amalia Baron, then Pastor Edgardo Espinosa, Pastora Maria Goron, Dawat. Ayan sa likod sa camera kay para makita. Okay na? Pastor Brian Rianiza. Video lang na. Yes. Reyno Herondola.
And then Pastor Ayan Billones. Nagsalang sa aha. This Evelyn Amamangka. Then Sis Shena Mertes. Sheena Bertes. Then next, Sis Monica Birondo. Then Pastor Joel Anadela. Si Ma'am Alma Balagaw. Pastor Norman Damiao. Congrats. Pastor Norman, anak. Pastor Alan Fernandez. Congrats, Sister. Usa ka pack, usa ka libro, usa ka tracts. Pastor Alan, anak. Okay ka, Pastor. Then, Renny Boy Bulawan. Pastor Kodni. Asa man ron? Lapit na ka. Pastor Ray Balagaw. Ano ron? Pastor Ray Balagaw. Pastor Neil Baro. Pastor Dionisio Fernandez. Wow. Then, Pastora Rosita Bilbar. And Felix Bilbar. Ma'am Marjorie Verano Bulawan. Pastor Aljon Kaumboy. Pastor Laurenio Fausto. Miss Amber Escasinas. Miss Amber. Napabay wala na tawag nga naagahapon o karon? Ako di ay. Me and Ay, hold on. Para naman sila kahibaw kung maka-attend pa kakaroon hapon. So na. This given this day Sarong Pizza 23 May 23 Day 23 Dawa wala na sa dawa. Grabe. Dollar bills na. Ha? Okay, nung utana ko na kay wala ka dawat nga nasudan by Vice Philippines. Signed Pastor Neil Baro, Chairperson, Chairman UEPA, Pastor Ray Balagaw, Vice Chairman UEPA. Thank you, Pastor Ray.
Another certificate for Pastor Steve Michael as our trainer, speaker for the Pastoral Training of Asia with the topic on leadership and inductive Bible study. Given this 23rd of May at the Fellowship of Christ, Pangasugan Baybay City, Leyte. Signed, Pastor Neil Baro, Pastor Ray Balaca. Thank you, Pastor Steve. Nami mga token na siya, BSU products. Zoom. Para pang pasalubong yan. From UFA. Thank you so much. Glory to God. So, karon, napatay closing prayer good. Alright. Sudan Bible City, Philippines. Signed, Pastor Neil Baro, Chairperson, Chairman UFA, Pastor Ray Balagaw, Vice Chairman UFA. Thank you, Pastor Ray. Another certificate for Pastor Steve Michael as our trainer, speaker for the Pastoral Training of Asia with the topic on leadership and inductive Bible study. Given this 23rd of May at the Fellowship of Christ, Pangasugan Baybay City, Leyte. Signed, Pastor Neil Baro, Pastor Ray Balaca. Thank you, Pastor Steve. Nami mga token na siya, BSU products. Zoom. Para pang pasalubong yan. From UFA. Thank you so much. Glory to God. So, karon, napatay closing prayer good. Alright.